1,24,000 पैगंबर भेजे, उनमें से कोई बड़ा या छोटा पैगंबर नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास बात ये थी कि वो अल्लाह ताला के भेजे गए आखिरी नबी और पैगंबर हैं। उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। लेकिन ये ईसाई खातून दरअसल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बेहतर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह कमतर साबित करने की कोशिश कर रही थी। और ये साबित करने के लिए इस लड़की ने जो बहाना और दलील घड़ी वो बहुत ही दिलचस्प है। इस लड़की ने कहा था कि जब अल्लाह ताला की जानिब से वही नाजिल हुई तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम या एक फरिश्ता वही लेकर नाजिल होता है। जब वो वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हिरा में नाजिल होती है तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफ से डर क्यों गए थे? ये क्यों कहा जाता है उन पर कपकपी तारी हो गई, उनके पसीने छूट गए और हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहा मुझे लिहाफ दे दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर क्यों गए? जब उनको पता था कि अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह का फरिश्ता है और उम्मत की रहनुमाई के लिए आ रहा है, तो इसमें डरने की क्या बात थी? इस लड़की ने अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए ये भी कह दिया था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आए तो वो तो कभी नहीं डरे थे। यहाँ तक कि हजरत मरियम और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम पर भी वही नाजिल हुई तो उनके पास जब फरिश्ता आया तो उनको भी जरा भी डर नहीं लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डर क्यों लगा? दोस्तों, ये सवाल बहुत ही गंभीर और चकरा देने वाला है। डॉक्टर जाकिर नाइक की इस लड़की से काफी लंबी गुफ्तगू हुई। दोस्तों, आज हम आपके लिए मुख्तसरन खुलासा और तर्जमे के साथ ये वीडियो लेकर आए हैं। सबसे पहले आप देखें कि इस लड़की ने क्या सवाल किया और किन अल्फाज में किया। My question is, why was Muhammad fearful when angel Gabriel appeared to him in the cave? Sorry, can you repeat your question, sister? Why did Prophet Muhammad? Why was he fearful when angel Gabriel appeared to him in the cave? If I heard your question correctly, why did Prophet Muhammad fear Yes. when he saw Archangel Gabriel? Yes. Very good question. दोस्तों, ये डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए बहुत ही मुश्किल सवाल था। बहरहाल जवाब देना शुरू किया। सबसे पहले डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये बात दुरुस्त है कि कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत और पहली आयत नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में इबादत में मसरूफ थे। जब उस मौके पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और फरमाया इकरा, यानी कि पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया, तो जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफ से घबरा गए और इन्हें डर लगा और कहा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा किसी भी इंसान के पास ऐसे अचानक से फरिश्ता आ जाए उस पर खौफ तारी हो सकता है। जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहा, ये लड़की कहने लगी फिर जब बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखे गए फरिश्ते के पास जब फरिश्ता आता है तो वो इन्हें पहले कहता है कि मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ और ये पैगाम लेकर आया हूँ, मुझसे डरना मत। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब जिब्राइल आए तो इन्हें क्यों नहीं कहा गया कि मुझसे डरना मत? They were shocked. Who is this person asking to read? And again he says Ikra. The Prophet replies, Ma ana biqari. I am not learned. But in the Bible, when people had encounters with angel, the angel reassured them not to fear because God has sent them. Very good. So why was he not given any reassurance not to be afraid? A very good question. He went on and instead he told his wife to cover him because he had a lot of fear. Correct. But in the Bible, when people had encounters with angels, the angels reassured them not to fear because in 2 Timothy verse 7 it says, God did not give us a spirit of fear but of power, love and a sound mind. So why can God allow us to have fear? It doesn't make sense if he was from God. Very If that good. angel was from God. Very good. Sister asked a very good question. She's saying that in the Bible there डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की की सारी बात सुनी जिसमें ये बार बार कह रही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डर क्यों लगा था, इन्होंने हजरत खतीजा को क्यों कहा चादर से मुझे ढांप दो। और तो और ये ईसाई खातून बाइबल से हवाला देकर बात कर रही थी जिससे डॉक्टर जाकिर नाइक की दिलचस्पी और बढ़ गई कि ये अच्छा मुकाबला करेगी। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक के पास अभी कोई वाज़े जवाब नहीं था। यही वजह थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने बात को आगे बढ़ाते हुए एक मौके पर यह भी कहा, अरे भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर गए थे, उन पर कभी तारी हो गई थी, तो इसमें बुरी क्या बात है? हर इंसान का अपना अपना रद्द-ए-अमल होता है। कोई इंसान ज्यादा डर जाता है किसी भी चीज से, कोई इंसान कम डरता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर गए, वो भी हमारी तरह के इंसान हैं।
جسمانی طور پر، روحانی طور پر، اور اللہ کے قریب ان کا بہت بڑا مقام ہے، اور وہ عام انسانوں سے بہت مختلف ہیں، لیکن ہر انسان کا اپنا اپنا رد عمل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک فرشتہ آپ کے سامنے آ جائے اور میرے سامنے آ جائے تو ہم دونوں ہی ڈر جائیں گے، لیکن یہ سوچنا، یہ کہہ دینا کہ کیونکہ آپ کے پیغمبر ڈر گئے تھے تو وہ سچے نہیں، وہ جھوٹے پیغمبر ہیں نعوذ باللہ، اور دوسرے پیغمبر جو ڈرے نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بڑے اور سچے پیغمبر ہیں، ایسا کہنا مناسب نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی حتمی دلیل تھی اس کے بارے میں۔ When he comes back home, being a human being, he is shivering. Then his wife, Hazrat Khadija, may Allah be pleased with her, she wraps him up and says, don't worry. You are a man of God. No harm will come to you. So this is a human being. So what is wrong in that? If someone sees an angel and gets scared, there's nothing wrong in it. But if the angel keeps on coming again and again, and then if he gets scared, then you can object. The first time it's normal, he's a human being. So for me, he's a human being. He's not God. So if he gets afraid, then it's normal. Many of the messengers, when they see angels, they get scared. When Archangel Gabriel keeps on coming again and again, then he's not scared. So what is wrong in that? As Mary and Zachariah, their encounter with Mary and Zachariah, their encounter with Angel Gabriel, it was different to the encounter with with Mohammed. Like after Mary and Zachariah had an encounter with Angel Gabriel, after the encounter, they did not have fear when the angel left. Unlike Mohammed, after the encounter, he continued to have fear. And God it doesn't give us a spirit of fear. Sister is asking the question, when Mary, peace be upon her, when she encountered with the angel, and Zachariah, peace be upon him, when he encountered with the angel, they didn't feel fear. ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی زبان پھسل رہی ہے، ان کے جواب میں وزن نہیں ہے۔ اب تک یہ دلیل دے چکے تھے کہ ارے بھائی، ڈر جانے سے کوئی پیغمبر چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا، اگر پہلی بار کسی کے سامنے فرشتہ آ جائے تو ڈر نکل ہی جاتا ہے۔ مگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی کے اس گفتگو کے جواب میں جو کہا، اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اب وزن پکڑ رہے ہیں۔ تو اب ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا، اچھا، جو آپ نے پیمانہ رکھا ہے کہ کسی پیغمبر کو ڈر لگا وہ صحیح نہیں ہے، اور جس کو ڈر نہیں لگا وہ سچا پیغمبر ہے۔ اگر اس پر آ جائیں تو ہم دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بغیر کسی فرشتے کی مدد سے اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ کیا تو وہ بھی ہم کلام ہوئے، مگر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے فیس ٹو فیس روبرو نہیں ہوتے تھے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا نخواستہ چھوٹے پیغمبر ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے؟ اور تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ بطور عیسائی آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتی ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام نہیں کیا، تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت چھوٹے پیغمبر ہو گئے؟ اسی طرح سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ قرآن مجید میں بھی لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں، اس لیے انہیں خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ کے دوست ہیں، ان کو چھوڑ کر سارے نبی اور پیغمبر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہو گئے کیا؟ اب ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت ہی جاندار دلیل سامنے رکھی تھی، اور اس لڑکی کے پاس اب کوئی جواب نہیں تھا، اور کہہ رہی تھی ہاں مگر چونکہ وغیرہ۔ مگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہمت نہیں ہاری، اور وہ اس لڑکی کو اسلام قبول کروانے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے الفاظ سنیے اور اس لڑکی کا رد عمل بھی آگے کی گفتگو اور آپ کے سامنے اردو ترجمے کے ساتھ مختصراً پیش کی جائے گی۔ You understand, it's not necessary that if one messenger feels scared, it is wrong, or one messenger is not scared, it is correct. Every messenger is different. For example, Prophet Moses spoke to God face to face. Abraham did not speak. So does that make Abraham a lesser prophet? No. Jesus Christ, peace be upon him, did not speak God face to face. Does it make him a lesser prophet? No. Quran says that Abraham is a friend of God. It's a title. Does it mean the other messengers are enemies of God? No. So these are titles given. Every prophet is unique by himself. We'll only object if he does something which is unnatural, or something which is not correct, or something which is sinful. So to get scared is not sinful at all.
So for me, it is normal. I being a doctor, I being an intelligent person, if one man is scared, one man is not scared, that doesn't make him low or high. Yes, but what you have to see after that? yes, After that, after who the was more bold? Prophet Muhammad, peace be upon him, kept on interacting with Archangel Gabriel. There is no prophet who interacted with Archangel Gabriel as much as Prophet Muhammad did. Do you know any messenger? Any messenger, Zachariah, Mary, peace be upon her and him, did they interact as much as Prophet Muhammad? डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा कि भाई अगर देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ सबसे ज्यादा इंटरेक्शंस की हैं, यानी कि ये उनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ और कुरान मजीद की आयत की नज़ूल के सिलसिले में सबसे ज्यादा राब्ता रहा है। और उसके साथ जब पहली मर्तबा फरिश्ता वही लेकर आया तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी डर नहीं लगा। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या फिर दुनिया के बाकी जो पैगंबर आए उनमें से सबसे ज्यादा मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनसे बात करने के लिए तशरीफ लाए। क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी थे, इसलिए ज्यादा मर्तबा फरिश्ता वही लेकर इनके पास नाजिल हुआ। अब आपने ये कहानी घड़ी कि वो डर गए, वो क्यों डर गए वगैरह, मुझे समझ नहीं आई। ऐसा क्यों समझ रही हैं? डरने पर आप सवाल क्यों उठा रही हैं? बड़ी अजीब बात है, इसमें गलत ही क्या है? जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा तो ये लड़की लाजवाब हो चुकी थी और उसके पास कहने को कुछ नहीं था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, हाँ भाई मुझे ये तो बताओ कि डर जाना कोई गुनाह है क्या? आगे से ये लड़की कहने लगी कि गुनाह तो नहीं, मगर फिर भी जब फरिश्ता आ रहा है तो डरने की क्या बात है। इस लड़की ने ये भी कहा कि जब बार बार फरिश्ता आता है तो तब तो नहीं डरना चाहिए ना। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसकी बात को फौरन से काटते हुए कहा, तो भाई वो डर रहे हैं तो इससे साबित हुआ कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह की जानिब से भेजे गए इंसान हैं, जैसे बाकी इंसान हैं। कोई भी इंसान होगा डर जाएगा, और अगर नहीं डरेगा तो हो सकता है लोगों को गलतफहमी हो जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ बिल्लाह खुदा हैं और इन्हीं की इबादत करनी चाहिए, जैसा कि आप ईसाई लोग करते हैं कि आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलफर्ज न डरते तो बहुत से मुसलमान ये यकीन कर लेते कि हाँ भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुदा हैं, नाउज़ बिल्लाह। तो जो आप ईसाई कर रहे हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं, तो मुसलमान भी ऐसा कर रहे होते। तो मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत अच्छा हो गया कि वो डर गए और उनसे साबित हुआ कि वो इंसान हैं। वो बिल्कुल बशरी तकाज़ों के साथ दुनिया में पैदा हुए जैसे आम इंसान पैदा होते हैं। What is wrong? like you. No, is it a sin? No, Is it's it- not a sin, Tell us, but Anna. after the encounter, you should not have that extreme fear if it is from God. If That- you have an encounter with God, like He has to assure you that do not be afraid. But There is no problem at all. Because this shows that Prophet Muhammad was a human being. People Yes. should not think he's God. I'm sure Otherwise, like Christians, people will start thinking Prophet Muhammad is God. I feel it's good. So if a human being is afraid and then believes, there's no problem at all. He's a human being like you and me. So all the prophets were human beings. So you putting condition that he should not get scared is your condition. It's not the condition of God. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, ये बिल्कुल फजूल शर्त रखी गई है आपकी जानिब से कि नबी को डरना नहीं चाहिए जब फरिश्ता वही लेकर आए। ये आपकी शर्त रखी गई है, अल्लाह ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी। हाँ, अगर अल्लाह के पास एक फरिश्ता आए और अल्लाह नाउज़ बिल्लाह डर जाए तो फिर समझ में आता है तो अल्लाह किसी से क्यों डर रहा है, अल्लाह अपनी बनाई हुई मखलूक से क्यों डर रहा है। और चूंकि फरिश्ता अल्लाह के पास नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसान हैं जिस्मानी तौर पर, तो उससे ये फायदा हुआ कि लोगों को गलतफहमी ना हो जाए कि कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा तो नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक की दलील में बहुत वजन था और ये लड़की बहुत हद तक कायल हो चुकी थी। और आगे से इस लड़की ने जवाब दिया ओके, यानी कि मुतमईन होते हुए ओके कहा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, यही वजह है कि हम मुसलमानों के पहले कलमे में साफ लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा इबादत के कोई लायक नहीं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और उनकी बंदगी करते हैं, तो वो खुदा नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न डरते तो लोग उनको खुदा मानने लग जाते, जैसे आप लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हो।
ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ بہن کیا آپ سمجھتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں؟ یہ وہ وقت تھا کہ جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوچا کہ اس لڑکی کو اسلام کی دعوت دی جائے، کیونکہ یہ لڑکی واقعی میں پڑھی لکھی اور سمجھدار تھی۔ So you putting condition that he should not get scared is your condition. It's not the condition of God. Do you understand? So for me, if any human being, yes, if he's God, God cannot get scared. That all the messengers of God, they were human beings, they were not God. Otherwise, like many Christians, they wrongly call God, or Jesus as God. Sister, do you believe Jesus is God? Yes. Can you point out a single unequivocal statement anywhere in the Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me? Yes, there's no direct passage that he says that sorry? I'm God, worship me. There is no direct passage. I can't hear you, sister. There is no direct verse that Jesus says I am God, worship me. Very good, very good. But Very good. he refers to himself. Very good. That means sister is agreeing there is not a single unequivocal statement anywhere in the Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says I am God, yet you worship him. Direct. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے جو ہی کہا کہ آپ یقین رکھتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، تو اس لڑکی نے اگلے ہی سانس میں بغیر ہچکچائے، بغیر ڈرے فوراً سے کہا یس، ہاں میں یقین رکھتی ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اگلی ہی سانس میں فوراً سے کہا اچھا تو بائبل سے کوئی ایک آیت کا حوالہ دے دیں جہاں پر بتایا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ہو کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کی جائے۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں مانتی ہوں کہ بائبل میں ایسا کہیں نہیں لکھا۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا ہاں اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ مان رہی ہیں۔ اس بات پر پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے فوراً سے کہا اگر بائبل میں نہیں لکھا تو پھر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ اپنی بائبل کو نہیں مانتی۔ اب یہ لڑکی کہنے لگی بائبل میں ڈائریکٹ تو نہیں لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بائبل میں فرمایا کہ اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو میرا حکم مانو، میں جو کہوں گا ویسے کرو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے فوراً سے کہا اس سے وہ خدا تو نہیں بن گئے، کیونکہ ہم کو ہر نبی، ہر پیغمبر کا حکم ماننا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب کا حکم ماننا ہے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ خدا ہو گئے۔ تو میری بہن مجھے بتائیں کہ آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا حکم آپ نہیں مانیں گی؟ جواب میں لڑکی کہنے لگی ہاں میں مانوں گی۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا تو اس میں فرق کیا ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی حکم مانے، ان کو خدا نہ مانے۔ تو ہم مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، ان کا حکم بھی مانتے ہیں، مگر ان کی عبادت نہیں کرتے۔ عبادت ہم صرف اللہ کی کرتے ہیں۔ آگے سے لڑکی کہنے لگی ہاں مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میں عبادت کرتی ہوں، بڑی ڈٹائی کے ساتھ یہ کہہ رہی تھی۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے مسکراتے ہوئے پوچھا آپ ان کی عبادت کیوں کرتی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی؟ آگے سے اس نے کہا جی ہاں میں کرتی ہوں، اور اس کے بعد اس لڑکی نے اپنی جیب سے بائبل نکالی یا کوئی ڈائری نکالی اور اس پر دیکھ کر سوال کرنے لگی۔ اس لڑکی کا یہ انداز دیکھیں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی محسوس کیا اور اب کہنے لگے کہ اب آپ نے کتاب ہی نکال لی۔ I didn't understand. He was problem, you know. But Yes. in many verses it says, I am God. Not directly, but like he says, if you love me, you'll keep my commandments. Sister, you have to keep the commandments of all the messengers. Why only Jesus, peace be upon him, of Abraham, of Moses? Don't you have to follow? Was Abraham a messenger of God or not? Was Moses a prophet of God or not? He was. So don't you have to keep the commandment? Yes. So what is the difference? Even Jesus was a messenger, peace be upon him. We love him, we respect him, but we don't worship him. I worship him. Why do you worship him? Yes. And another question. Now you opened your book, okay, read from your book. What do you want to read? Another question. دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت گہرے اور مضبوط دلائل سے اس لڑکی کی حقیقت بیان کی، مگر یہ ماننے کو تیار نہیں تھی، لیکن یہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسرے سوال کی جانب بڑھی، جس کی گفتگو ہم آپ کو انشاءاللہ آئندہ کسی اور ویڈیو میں دکھائیں گے۔ اس لڑکی اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی گفتگو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اس میں سیکھنے اور سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ آپ کو یہ گفتگو اور ویڈیو کیسی لگی ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ آخر میں جاتے ہوئے دوستو ہمارا آپ سے التماس ہے ہمارا نیا چینل ہسٹوریکل اردو لیب کو بھی وزٹ کیجیے گا، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں پیدا کرنے، آسانیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔